Située à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale, la ville de Délice, à l'instar de nombreuses villes maritimes du littoral algérien, recèle un riche patrimoine naturel et archéologique, en plus des traditions ancestrales qui font encore le charme de sa kasbah millénaire. Une kasbah en grande partie détruite après le séisme de 2003. Cela n'a pas empêché ses habitants de continuer à protéger ce qui reste de cette cité, surtout son patrimoine immatériel. Bienvenue à Délice, la petite Andalousie. يا دلس احكي لي واش صرالك علاش دار بك الزمان اشينتي وتبدل حالك بعد ما كنت من اروع البلدان في الكتب ندست اخبارك وضيعوك في قاموس النسيان يا دلس انا شفيت لقدرك ومقامك وما فيك حتى نقصان اليوم نهنتي وتبدل حالك بعد ما كنت من اروع البلدان يا دلس انت تحفى حتى في لباسك ولدك رشيق كغصن البان واللهجه رقيقه وريقه في لسانك وتبدلتي وحالك نهان. قصبة دلس اللي نقدروا نعتبروها أقدم قصبة في الجزائر تبنات عام 1068 من طرف الأمير الأندلسي أمير منطقة الميريا في الأندلس معز الدولة بن صمدح اللي كان أمير إمارته هي كانت آخر ملوك الطوائف. لما لحقوا المرابطين اللي عنده للأندلس هو هرب ولا فر إلى مدينة بجاية، وهذاك الوقت في طرح الحمادية العاصمة تاعها بجاية، دلس أو تدلس كانت تابعة لها. الحاكم تاع بجاية المنصور بن ناصر عطالو مدينة دلس أو تدلس، وين جاء هذا معز دولة بن صمدح بالحاشية تاعو عام 1868 ميلادي وبنى النواة الأولى. Comme la majorité des kasbahs d'Algérie, la kasbah de Délice est caractérisée par un tissu dense constituant le premier noyau urbain à partir duquel la ville actuelle s'est élargie. Délice, et comme la plupart des villes, a été fortifiée et ceinturée par des murailles afin de la protéger des éventuelles attaques. Les principaux accès de la cité jouaient le rôle de liaison entre la cité fortifiée et le monde extérieur. La forteresse était bordée par une large enceinte en pierre qui comportait 3 portes principales. 2 portes au-dessous de la muraille qui sont la porte de la mer, Bab el-Bahr, et la porte de la Jannah, ou porte des jardins, et la 3e celle des chevaux, ou Bab el-Djihad, pour accéder à l'intérieur de la Médina, car la porte de la mer donnait juste accès au souk et à la mosquée. Délice jouissait d'un important rayonnement culturel et économique, comme la majorité des cités fondées à l'époque de la dynastie hamadide. مرحبا بكم في قصبة دلس. هنايا نشوفوا منازل القصبة، نموذج اللي نلقاو كل العناصر اللي نلقاوها فيه نشوفوها في المنازل الأخرى تاع القصبة، ونتفضلوا معنا نشوفوا المنزل. À sa première fondation, l'aménagement urbain dans la ville de Délice se faisait dans la partie basse de la forteresse. هذا العنصر الأول اللي نلقاوه في الدخلة تاع المنزل يتسمى السقيفة. من السقيفة ندخلوا وسط الدار. هذا المكان اللي يسموه وسط الدار ولا حوش تاع الدار، وين نلقاو البئر دائما في وسط الحوش في وسط الدار. نلقاو ايضا الغرف سايره دايره على المنزل. نوجدوا ايضا العنصر الاساسي في منزل قصبة دلس اللي هو الرياض. هذا الرياض هو عنصر اندلسي، هو الجنان ولا الجاردان. نلقاو في وسط الدار اون بتيت بورت، باب صغيره كي نفتحوها نخرجوا الجنان. هذا الجنان يغرسوا فيه السكان تاع المنزل وتلاقى فيه النساء تاع المنزل يتلاقاو في الطريق. Ayant subi des influences de diverses civilisations de la Méditerranée, notamment andalouse, la kasbah de Délice demeure une parfaite représentation de la culture locale. Aujourd'hui, l'assaut du temps a fait son effet sur le tissu urbain de la cité. Plusieurs vagues d'immigrants andalous ont suivi le départ de Mu'izz ad-Dawla ibn Soumadir vers sa nouvelle cité, offerte par le prince de Béjaïa el-Mansour, fils de Nassir, fils de Hamad. Délice devient un carrefour rassemblant les populations locales, en plus des nouveaux arrivants de l'Andalousie.
Ces derniers apportent avec eux un savoir-faire urbanistique, architectural, artisanal et gastronomique. Les maisons de la Casbah de Délice sont généralement construites dans des espaces bien déterminés. Les parcelles vertes font partie intégrante de l'architecture arabo-andalouse. Ces jardins sont appelés les riads. Ce sont des éléments qui nous rappellent les résidences de l'Andalousie, et ce, par les nombreuses plantes ramenées de la péninsule ibérique. الزراعه ديالها تشبه الرمان ولكن هي ماشي رمان جابها الاندلس لهنا كي جاو لهنا الاندلسيين جابوا معهم الشتله هذه النساء كانوا يحتاجوها يلبسوها ويطحنوها ويخدموا بها كما نسموه البذوري كي تحكيها شوفي تولي حمراء ها هاي كيفاش الشجره هذه في الشعر يقولوا واش هذاك على خدك كانه ورد بالسم او جلانار جعلتيه في خدك يورا. La Casbah de Délice, qui comptait plus de 1000 maisons, a été classée patrimoine culturel national protégé en 2005. Ce patrimoine ne se limite pas qu'à sa Casbah antique et ses plages. Il y a aussi cette richesse du patrimoine populaire que les habitants tentent par tous les moyens de préserver, et ce par la transmission orale des anciennes traditions. Après le séisme de 2003, qui a ravagé une grande partie de la ville, l'âme de la cité est portée par des femmes et des hommes qui ne tardent jamais à répondre au présent quand il s'agit de raconter leur vécu dans cette cité millénaire qui porte les derniers souffles de l'Andalousie. L'instruction civique ou la patriotique تبدا عند بكري. كنا نقراو دابور العربية en parallèle الحروف الشعر التاريخ اكسترا اكسترا. كنا نلعبوا هذاك الحليلة هذاك. ما نسلفوهاش لا ديليفرونس باسكو فرنسا فيها فرنسا ديلي فرنسا هو قولها ديلي عرب بون با برونسي ميم كلمه فرنسا كنا نقولوا نلعبوا لا ديلي عرب فوالا كومون اون ايتي ا ليبوك سادير لانستركسيون سيفيك اي باتريوتيك تبدا على البكري. L'effort fourni par la société civile dans la sauvegarde de la vieille ville de Délice demeure encore insuffisant à côté de ce que la ville peut offrir en matière de richesse culturelle et touristique. Avec ses étroites ruelles, son histoire millénaire et ses légendes, l'histoire de Délice est encore méconnue chez beaucoup d'Algériens. Monsieur Abdelaziz Ben Mahjoub est un auteur de plusieurs livres tels que C'était la guerre et Le Palestinien. C'est un fervent passionné de sa ville natale. Les rencontres de Ouled el-Houma ou les anciens du quartier sont autant remplies de convivialité que de chaleur. Aujourd'hui, en circulant à travers les ruelles de Délice, on peut constater le respect des règles de construction des anciens bâtisseurs et qui confère à la cité cette harmonie de formes et de couleurs. Monsieur Belhawa est un guide local. Il reçoit plusieurs groupes de touristes. Il trouve dans les visites guidées une meilleure façon de promouvoir les richesses de sa ville. ديليس مقسومة على زوج عندها المدينة لافيل وعندها الجنة اللي هما لي جاردان. رانا نشوفوا رانا في وسط القصبة ونختاروا هذا الدويرة احنا نقولوا لهم الدويرة دونك دائما نلقاو دو اطروا فامي داخل دار. احنا عندنا ذاك المثل اضرب بالنح. النح هذا هاو النح هذا هو النح باللغة العربية واسمه النح. هو كاين اون دو سورت كاين تاع صغير للنساء والكبير للرجال باش اللي يكون لداخل كي يسمع الرنة يعرف إلا مرأة ولا راجل. وعندنا ميم طون في الدويرة هذه كاين القبو اللي نستعملوه اون فوا كي نضرب النح اللي يسمع يطل منايا مرأة طل منا من الفوق كاينه تويقه كل قبو عنده تويقه يطلوا يشوفوا إلا مرأة ولا راجل. إلا مرأة تخرج ليها مرأة ولا راجل يخرج راجل. كان حنا الحرب كان المرأة والراجل ما يتلاقاوش كان احترام كبير. ومن بعد كي يعود داخل مول الدار يبدا يصفق ويقول طريق باش اذا كان راجل داخل المرأة هذيك تتخبى وهذا كيروح عند لافامي ديالو. D'après les historiens, Délice était surnommée la ville de Sidi el-Harfi, comme Alger la Médina de Sidi Abdelrahman. Les gens venaient d'un peu partout, d'Alger en bateau
pour se rendre à Délice en pèlerinage afin de se recueillir sur la tombe du sage que fut El Harfi. Notre périple prend fin dans le seul café des marins du port. Ici, on rend encore hommage aux anciens pêcheurs et marins. C'est aussi un lieu culturel où on joue encore la musique populaire adorée de la région, le shabi. ظلنا في القهوة اسمه قهوة البحرية دلس. قهوة البحرية نديروا فيها غير البحرية ونديروا فيها شعبي، خميس وجمعة نديروا قصرة شعبي. أنا وطاري مطروز معزز صانعو معلم نجار بالندق والمعنى يفرز كي يتخوى مع الشعر. يا مشحال اسمع مني وكل مدي، يا مشحال اسمع مني وكل مدي، يا مشحال اسمع مني وكل مدي، اشحال من قصة حكيت له طاري يقسم